जय सीताराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 2 अगस्त शनिवार। चैनल को प्रथम थर पर आसी आपणकर भल पाइबा स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं प्रतिदिन यही अपडेट पाइबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करदेवे। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। अगस्ट 31 रे हेबो स्पेशल ओटीटी परीक्षा। अगस्ट 22 रु मिलिबो एडमिट कार्ड। अगस्ट 31 रे स्पेशल ओटीटी परीक्षा दुईटी सिटिंग रे हेबो। प्रथम सिटिंग सकाळ 9 टारू 11:30, द्वितीय सिटिंग पूर्वाह्न 2 टारू 4:30। अगस्ट 22 रु वेबसाइट रे एडमिट कार्ड डाउनलोड करि पारिबे। जातीय चलचित्र पुरस्कार मिलिला ओडिया फिल्म पुष्करा को। बॉलीवुड रे खुशीर लहरी 2025 जातीय चलचित्र पुरस्कार रे ओडिया फिल्म पुष्करा श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भाव सम्मानित। सब्यसाची मिश्र और सुप्रिया नायक अभिनय दर्शकों मन जीतिथिला। यही सफलता बॉलीवुड पाई गर्वर विषय होईछि। स्टाइपेंड बंद हो जाइछि। अनुदान अभाव रे निराश 50,000 आदिवासी छात्र छात्री। सुंदरगढ़ रे प्री और पोस्ट मैट्रिक स्टाइपेंड अनुदान मिलू नाही। 50,000 आदिवासी पिला प्रभावित होउछंती। गत शिक्षा वर्षर यह स्टाइपेंड बंद हो जाइछि। तेणु घरे शिक्षानुष्ठान रे अध्ययन करुथुवा 13,000 छात्र छात्री बाद पड़िछंती। तेणु अभिभावक और छात्र छात्री मध्य असंतोष देखा देइछि। रत्न भंडार गणति मनति पई आसीबे एक्सपर्ट। खूब शीघ्र गठिब परिचालना कमिटी। रत्न भंडार गणति मनति पई आरबीआई 2 जन एक्सपर्ट नाम प्रदान करिछि। शीघ्र श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठित हेबो। कमिटी अनुमति मिलिले रत्न स्थानांतर हेबो एवं तापरे गणति आरंभ हेबो। खूब शीघ्र पुरी रे श्री जगन्नाथ आंतर्जातिक विमान बंदर हेबाको जाउछि। 5 जन आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सरकार जारी कले विज्ञप्ति। राज्य सरकार 5 जन आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व देइछंती। सेमाने हेले ओबोले नरवाणे, दिनेहा दगी, रेहान खत्री, कौर सोहत, प्रथमेश मस। एने साधारण प्रशासन विभाग विज्ञप्ति जारी करिछि। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा आसुछि 40,000 नुआ नियुक्ति। ओडिशार युवा माने देखि पारिबे नुआ आशा। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती जे चलित वर्ष रे राज्य रे 40,000 नुआ सरकारी चाकरी दिया जेबो। एहा पूर्वरु तांको प्रथम वर्ष रे 28,000 नियुक्ति दिया जाइछि। एही घोषणा एक्स पोस्ट माध्यम रे आसीछि। मुख्यमंत्री स्पष्ट करिसंती जे आसंता 2 वर्ष मध्य रे एही संख्या 75,000 को पहुंचिबो। एहा युववर्ग पई एक गुरुत्वपूर्ण अवसर हेबो। धान पंजीकरण व्यवस्था उपरे चाषींको असंतोष। बरगढ़ रे धारणा और रास्ता अवरोध। आगामी खरीफ धान संग्रह पई सरकारी पंजीकरण व्यवस्था को नहीं बरगढ़ जिला चाषी मानक मध्य असंतोष व्यापीछि। 90% चाषी मंडी रे धान बिक्री वंचित हेबे बोली अभियोग होईछि। अंभावना तहसील सम्मुख रे बारपहाड़ कृषक संगठन धारणा दे रास्ता अवरोध करिसंती। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करिबा व्यवस्था प्रत्याहार दाबी पूरण न हेले आंदोलन जारी रहिबो। माध्यमिक शिक्षक बदली रे विलंब। असंतुष्ट शिक्षक माने चलित वर्ष माध्यमिक शिक्षक बदली प्रक्रिया रे विलंब हेबारु शिक्षक मानक मध्य तीव्र असंतोष सृष्टि होईछि। नियमानुसार जून 26 रु 30 मध्य आवेदन करिथिबा शिक्षक मानक बदली आदेश प्रकाश होई जुलाई 1 रु 7 मध्य योगदान हेबा दरकार थिला। किंतु अगस्त मास आरंभ होइथिले मध्य तालिका न आसीबारु शिक्षक असंतुष्ट होउछन्ति। अबेले चावल उठाण। खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया जटिल हेबार आशंका। खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया नवेम्बर रे आरंभ हेबाको थिले मध्य गत केएमएस रो चावल मिल रु उठा होई नथिबारु असुविधा सृष्टि हेबार आशंका उपस्थित होईछि। बरगढ़ मिल्स एसोसिएशन कहिछि जदि चावल उठान होए तेबे खरीफ धान संग्रह असंभव हेबो। एथिपाई सरकार तत्पर हेबा दरकार। राज्य समवाय मंत्री प्रदीप बड़ सामंत घोषणा करिसंती जे आसंता वर्ष सुद्धा राज्य रे 38टी मॉडेल मंडी खोलिबो। एथिरे विश्रामगार, टिफिन सेंटर, पानीय जल, शौचालय और पार्किंग सुविधा रहिबो। विधानसभा घेराव को पीसीसी रो घोषणा।
ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦିନ 20,000 ମହିଳା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ପାଳିତ ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜାଗର କରାଯାଉଛି। ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଏର ଡିଜିଏମ୍ ସାର୍ଥକ ସୌରଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ସାର୍ଥକ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସାର୍ଥକ ମହିଳା ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ମାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉନଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲେ ଯେମିତି ଅପରାଧ କରିଦେଲି। ଭାବିଥିଲି ଛୁଆ ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଦିନ ରହି ସବୁ ସେବା କରିଛି। ମୁଁ ଅତୁଲ ସୁବାସ ନୁହେଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଠୋର ଅଭିଯାନ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦିନ ଅଫିସ ନ ଆସିବା ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦମନ ଯୋଜନା ବିଫଳ। ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 38% ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନାରେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଲଗାତାର ନମ୍ବର 1 ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ଝଟକା ପବନ ଓ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନକଲି ଭାବେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। 2021 ମସିହା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବୟସ 63 ଥିବାବେଳେ 2025 ମସିହାରେ ବୟସ 82 ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅନିୟମ ଫଳରେ ସେ ଭତ୍ତା ଉଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୋରମ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିଏଫ୍ଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଷ୍କରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶୀଘ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ନୂଆ ଓରେସେନିକ ହାଇପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଇଡି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ 17,000 କୋଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସମନ ପଠାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେରୋ ଆଲଜୟ ଲିମିଟେଡ୍ ଇମ୍ଫାର ଅଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିକେ ମିଶ୍ର। ଭାରତୀୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯାହାର ପଛରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ ବିଷୟରେ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,820 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,500 ଟଙ୍କା ଅଛି।